बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। अल्लाह ताला हम सब को सेहत वाली लंबी ज़िंदगी अता फ़रमाए और हर एक को खुशियों भरी ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। तो व्यूअर्स, दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करें, अपने लिए आसानियाँ पैदा करें, क्योंकि हमने अपनी ज़िंदगी जो है वो बहुत टफ़ कर ली है। कहीं पे ब्रांडेड जूते हैं, सूट हैं, बैग्स हैं, तो कहीं पे मोबाइल ने रही सही कसर भी पूरी कर दी है कि एक ही घर में बैठे हुए अफराद जो हैं वो अपने अपने मोबाइल पे लगे होते हैं। किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि दूसरे के साथ अपने दिल की बात शेयर कर सके, किसी का हाल पूछ सके या किसी से कोई बात डिस्कस कर सके। इससे तो वो पहले ज़माने अच्छे थे जब इंसान जो है वो अब मिल बैठते थे और एक दूसरे के दुख दर्द में शरीक होते थे, दूसरे की परेशानियों को कम करते थे। लेकिन आजकल जो है वो हर इंसान खुद ही बहुत परेशान है और रही सही कसर जो है वो बिलों ने पूरी कर दी है। गैस का बिल इतना है तो बिजली का बिल इतना है। यकीन करें कि बिल देख देख के दिल जो है वो हौल जाता है कि घर के खर्चे पूरे करें, बिलों को पूरे करें या ज़रूरियाती ज़िंदगी पूरी करें या कॉलेजेस और स्कूलों की फ़ीसें पूरी करें। इंसान जो है इस चक्की में पिस के रह गया है। तो व्यूअर्स, बस ऐसे ही है ज़िंदगी। मेरा आज का जो टॉपिक है वो ये है कि घर की पहली बहू ही जो है वो निशाना क्यों बनती है। बहुत अरसा तक मैं इस बात पे यानी कि सोचती ज़रूर थी और कुछ इर्द गिर्द के वाक़यात भी ऐसे देखे कि मुझे लगता था कि घर का जो बड़ा बेटा होता है उसकी बीवी जो है वो इस आताब का निशाना बनती है। और यकीन करें कि हम 6 बहनें थी और मैंने अपनी अम्मी से कहा था कि किसी का भी रिश्ता जो है वो बड़े बेटे से नहीं करना। तो लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ मुझे इस चीज़ का आइडिया हुआ कि बड़े के साथ ही ये नहीं होता। घर की पहली बहू पे ही जो है वो सारी कार्रवाई जो है वो की जाती है। मुझे नहीं पता कि इसका कसूरवार कौन है। घर में आने वाली नई दुल्हन है, दूल्हा है, या उसकी फैमिली है, या लड़की की फैमिली है। क्योंकि आप देखें कि जब एक लड़की की शादी होती है उसके दिल में बहुत अरमान होते हैं और वो चाहती है कि वो अपने इस नए सफ़र को नए हम सफ़र के साथ जो है बड़े मान से, भरोसे से, एतबार से और मोहब्बत से जो है वो शुरू करें। लेकिन क्योंकि वो घर का पहला फ़र्द होता है और उसमें जहाँ तक मुझे लगता है कि माँ को भी लगता है कि मेरा बेटा जो है वो मुझसे दूर चला जाएगा, मेरा बेटा मुझसे छिन जाएगा। बहनों को भी लगता है कि हमारा भाई जो है वो तवज्जो हमें नहीं दे पाएगा जो वो पहले देता था। तो इस वजह से सारे हरबे जो है वो नई आने वाली पर आजमाए जाते हैं। इसमें कसूरवार कौन है? लड़की है, लड़का है, उनकी फैमिलीज़ हैं। क्योंकि लड़की भी एक नए घर से आती है, उससे नहीं पता होता कि नए घर का माहौल जो है वो कैसा है। तो बजाय कि उस पे चढ़ाई करने के और जैसा कि हमारे माशरे में काबू करने के जो वर्ड्स यूज़ किया जाता है कि बीवी को काबू करके रखो या बहू को काबू करके रखो, तो ऐसी वर्डिंग और ऐसी सोच अगर वही उसके साथ अच्छा रवैया रखा जाए और उसको अपने घर के तौर तरीके बताए जाएं और जो है अच्छे तरीके से उसको मैनेज किया जाए तो बहुत अच्छा जो है सिलसिला चल सकता है। लेकिन क्या होता है कि उसमें मैं समझती हूँ सबसे ज़्यादा जो पिसता है वो मर्द है। वो इस लिहाज से कि वो बेचारा ये नहीं उसको समझ आती कि वो किसकी साइड ले, बीवी की साइड ले, माँ की साइड ले, बहनों की साइड लें और ऑलमोस्ट जो है वो अपनी अम्मी और बहन की ही साइड लेते हैं। इस वजह से कि उनका रिश्ता खूनी होता है और फिर इतने अरसे से, इतने सालों से और इतनी मेहनत करके माँ बाप ने बच्चे को पाला होता है और इतना बहन भाइयों के साथ प्यार होता है। लेकिन इसमें नई आने वाले का कसूर क्या है ये मुझे आज तक समझ नहीं आई। हालांकि वो लड़की जो अपना घर बार, बहन भाई सब कुछ छोड़ के आती है और इवन के अपनी आदत भी चेंज कर लेती हैं, वो उस माहौल के मुताबिक ढल जाती है जैसा माहौल उसका नए ससुराल में मिलता है। लेकिन इसके बावजूद जो है दिलों में जो खलिश होती है वो नहीं जाती। क्योंकि जब दूसरे बेटे की शादी करें या तीसरे बेटे की शादी करें तो शायद वो इस चीज़ को उतनी देर तक एक्सेप्ट कर चुके होते हैं, या शायद दूसरी और तीसरी बहू को ये वो बावर करवाना चाहते हैं कि हम बुरे नहीं थे, पहली बहू ही हमारी बुरी थी। तो इस वजह से उनके रवैये जो है वो चेंज हो जाते हैं। और ये किसी एक घर की कहानी नहीं है, ये मैंने बहुत से घरों की स्टोरी सुनी भी हैं, देखी भी हैं। इस वजह से मुझे इस चीज़ का बहुत अच्छी तरह जो है वो आइडिया है कि जो पहली बहू है वो नज़रों में खटकती है,
ہیں اور وہ اینڈ تک کھٹکتی ہی رہتی ہے، چاہے وہ جتنی مرضی اچھی بن جائے، چاہے وہ حالانکہ وہ گھر کا کام بھی کرتی ہے، وہ سب کچھ کرتی ہے، بچے بھی پالتی ہے، شوہر کو بھی دیکھتی ہے، سب کچھ کرتی ہے، لیکن اس کے باوجود جو چیز پہلے دن سے ذہنوں میں بیٹھ جاتی ہے پھر وہ کبھی بھی کور نہیں ہو پاتی، اور اس کا کور ہونا بہت مشکل ہو جاتا ہے، اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ انسان جو ہے پھر ایک دوسرے سے جو ہے وہ دور ہو جاتے ہیں، اور جب ایک دوسرے سے دور ہو جاتے ہیں دلوں میں خلش آ جاتی ہے، دلوں میں ایک دوسرے کے لیے نفرت اور قدورت آ جاتی ہے، تو وہاں پہ ان کا جو پھر بعد میں آپس میں مل بیٹھنا جو ہے وہ بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اس وقت جو ہے بس یہی کوشش ہوتی ہے کہ ہمارا بیٹا جو ہے وہ کہیں بیوی کے پیچھے نہ لگ جائے یا اس کی بات نہ مان لے، حالانکہ اسلام بھی اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کہ جو ہے وہ اتنا زیادہ ٹارچر کیا جائے نہیں آنے والی دلہن کو، یا اپنے بیٹے پہ اتنا ذہنی دباؤ ڈالا جائے کہ وہ یہ سب کچھ کرنے پہ مجبور ہو جائیں، کیونکہ ہمارا جو معاشرہ ہے وہ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا کہ آج ادھر شادی تو دوسری ادھر شادی تو تیسری ادھر شادی۔ ہمارے معاشرے میں لڑکی کو یہ بات سمجھائی جاتی ہے کہ اگر تم اس گھر میں گئی ہو تو وہیں پہ نبھا کرنا ہے۔ اب وہ بیچاری پوری کوشش کرتی ہے نبھا کرنے کی، چاہے جیسے بھی حالات ہوں، جتنی بھی لڑائیاں ہوں، جتنی بھی اس کو جو بھی چیزیں برداشت کرنی پڑیں، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ رویے چینج نہیں ہوتے، حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اور وہ بھی کسی کی بیٹی ہے، جیسا آپ اپنی بیٹیوں کے لیے سوچتے ہیں ایسے اس کے لیے بھی سوچیں، کیونکہ ہمارے ہاں یہ بھی بڑا مسئلہ ہے کہ ہم جو ہیں وہ جو ایک ترازو رکھا ہوا ہے نا تولنے کے لیے، وہ بیٹیوں کے لیے کچھ اور ہوتا ہے، بہوؤں کے لیے کچھ اور ہوتا ہے۔ اگر داماد وہ کام کرے گا تو وہ ٹھیک ہے، اگر بیٹا وہ کام کرے گا تو وہ غلط ہے۔ ایسا کیوں ہے ہمارے معاشرے میں؟ ایسا کیوں ہے؟ اس سے تو پھر یورپ کے معاشرے اچھے ہیں جہاں پہ کوئی کسی کے کام میں مداخلت نہیں کرتا، کوئی انٹرفیئر نہیں کرتا، سب لوگ ایزیلی اور آسانی سے اپنی زندگیاں جو ہیں وہ گزارتے ہیں۔ حالانکہ یہ اسلامی پوائنٹ آف ویو ہے جو ہم نے چھوڑ دیا ہے، اور ہم نے اس کو اپنے ذہنوں پہ اتنا سوار کر لیا ہے کہ بیٹے کو تو اس چیز کی اجازت دینی ہی نہیں ہے کہ وہ بیوی کی کوئی بات مانے، اور اگر وہ بیوی کی کوئی بات مان لیتا ہے تو وہ آپ کی لسٹ سے فری ہے، یعنی کہ آپ اس کو اپنا بیٹا تسلیم نہیں کرتے، تو اس وجہ سے وہ بھی مجبور ہوتا ہے، اس کو سمجھ نہیں آتی بیوی کی بات مانوں، ماں کی بات مانوں کہ بہن کی بات مانوں۔ لیکن کیا ہے کہ جہاں تک میرا آئیڈیا ہے اور جہاں تک میں نے دیکھا ہے، جہاں تک میں نے اس چیز کو محسوس کیا ہے، تو گھر میں پہلی آنے والی بہو پہ سارے حربے آزمائے جاتے ہیں، سارے ظلم کیے جاتے ہیں، اور یعنی کہ آپ کہہ لیں کہ اس کا جو جینا ہے وہ دوبر کیا جاتا ہے، اور اس کے باوجود نئی آنے والوں کے ساتھ رویے جو ہیں وہ اچھے ہوتے ہیں، اور وہ بیچاری جتنا مرضی اچھا بن جائے، اچھا کر لے، لیکن وہی کہتے ہیں کہ کوئی اثر نہیں کسی بھی چیز کا ہوتا ہے، آپ نے جو ایک امیج اپنے ذہن میں بنا لیا ہوتا ہے وہ آپ ختم نہیں کر سکتے۔ تو ویورز، آج میں نے بنایا ہے جی زنگر برگر، امید ہے کہ ریسیپی آپ کو پسند آئی ہوگی، تو مجھے ضرور کمنٹ میں بتائیے گا آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی۔ چینل اچھا لگا تو سبسکرائب کر دیجیے گا، اور ویڈیو بھی اچھی لگی تو لائک کر دیجیے گا۔ اپنا رکھیے گا بہت سا خیال۔ اللہ